Здравия желаю, товарищ Да, полковник. жить обстановку. Señor O'Connor, por aquí, rápido, venga, por favor, venga. No se preocupe, no por se aquí, preocupe, por aquí. ya me ocupo yo, ya me ocupo yo. It's okay, it's okay. You're just in time. You're gonna be a great father, Brian. Remember, the second you go through those doors, everything changes.